आज मिसा वेळार इगर्जेंत याजकान खंयच्या कलराची मुस्तायकी नेसलेली जाणान तुमी? मिसा वेळार याजकान नेसची जांभळी रंगाची मुस्तायकी तायराई आनी प्राचित प्रिपरेशन आनी पेनेन्स सुचयता. करिज्माच्या काळार जेजूच्या पाशांव मरण आनी पुनर्जिवंतपणाक आमी तयारी करता. आद्वेंताच्या काळार जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करता. त्या सांगता रिफ्लेक्शन, रिपेंटन्स आनी रॉयल्टी हो जांभळी रंगाचो बोन सुचयता जेजूचें रायपण. तशेंच मरणाच्या मिसा वेळारी ही मुस्तायकी याजक नेसता. नेक्स्ट टायम मिसाक गेल्ल्या वेळार केन्ना एक याजक जांभळी रंगाची मुस्तायकी नेसला, देव तुमकां सांगूंक आशेता तुजें जिवीत पळय. तें जिवीत सुदरावंक आनी बरी भलायकी दिवंक हांव तुका आदार दिता. तांबडी मुस्तायकी उजो आनी रगत सुचयता. ही मुस्तायकी याजक पाशमाच्या आयतारा, निमाण्या शुक्रारा, पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा सांगतच भावार्था खातीर आनी क्रिस्ता खातीर रगत वरयलेल्या रक्त साक्षींच्या फेस्ता दिसा याजक ही मुस्तायकी नेसता. उजो जावन आसा पवित्रत्म्याचो आनी रगत जावन आसा भावार्था खातीर प्राण अर्पिल्ल्या मार्तिरांचो. नेक्स्ट टायम केन्ना याजक एक तांबडी मुस्तायकी नेसलेली तुमकां दिसता, देव तुमकां सांगूंक आशेता भावार्थ केवल एक फिलींग न्ही, एक बोगाप न्ही, बगार एक सिरियस मॅटर. ह्या भावार्था खातीर आमी जिवंक मात्र न्ही प्राण अर्पूंक तयार आसूंक जाय. गुलाबी कलराची मुस्तायकी वा रोज वा पिंक देवस्तुतेंत दोनूच दीस याजक वापरता. एक गौदेते संडे आद्वेंताच्या तिसऱ्या आयतारा आनी लेतारे संडे करिज्माच्या चवथ्या आयतारा. हे दोनी काळ तयारेचे आनी आमी ह्या तयारेच्या मोदगात पावलेंच आमकां पवित्र सभा म्हणटा की तुजी तयारी मुखारून व्हर, कित्याक जें कितें तूं आशेताय तें फेस्त बेगीनच येवचें आसा. नेक्स्ट टायम केन्ना याजक ही गुलाबी कलरची मुस्तायकी नेसलेली आसा, देव म्हणटा की तुजी तयारी सोडिनाका आनी की मुखारून व्हर, कित्याक संतोष बेगीनच तुका मेळचेर आसा. आमी तयारी करता आसतना आमची पाठ तापोडणो आमकां उत्तेजन दिवचेंच ह्या मुस्तायके पटलो अर्थ. वय मिसा वेळार देव केवळ ताच्या उतरा मुखांत्र याजकाच्या शर्मा मुखांत्र मात्र उलयते ना, तो याजकान नेसच्या मुस्तायके मुखांत्री उलयता. नेक्स्ट टायम मिसा गेल्ल्या वेळार तुमचे कान, काळीज, मोत तशेंच दोळे उक्ते दवरा. रीड द सायन्स ऑफ द टायम. लेट गॉड गायड यू. देव बरें करूं.